Misis, ang surf bar na ay pack nga nindot. Pula, puti, ha! Power pula, power puti. Ang power sa surf bars maayo kaayo. Power pula, power puti. Baretang magustuhan di mo na ay power galing. Surf bar, ibang look, same galing. Presyong wais gihapon. Surf na! Maging wise with Surf Bar's Power Bula at Power Puti Galing with active clean technology para sa siguradong puti. Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat! Unilab quality yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ako si Rosaline Tagadanaw, na ay high blood ang akubana. Di na siya kaklaro mag-drive kay hanap. Galuha-luha og mamula ng iya mata samtang gamaniho. Pasalamat gyud mi sa iBerry, nakatabang sa iyang mata. Kaning iBerry, maoy nakatabang sa akong mata. Hapsayang ako pananaw. Inigsaka sa akong high blood kanang 150/100. Maghanap pod ang ako pananaw. Di na ko kaklaro drive. Dako ang ako pasalamat sa iBerry. iBerry papalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This newscast is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal. Maayo na lang na ay Kidilets. Chewable paracetamol and candy flavors. Di ko mabala ka. Kay dali ray painom. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, white rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with the white rose papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Problema, igawas! Myra Goff, Myra Goff! Ubong na'y plema, hasul kaayo, maong ako nag-Myra Goff na. Ukal ang batong nga plema, afford pa! Myra Goff na. Myra Goff. Unilab quality yan. And Roxol hydrochloride is the generic name of Myracoff. If symptoms persist, consult your doctor. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. White Rose Papaya. Na ay double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Strong sa una, Herbal strong Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ako nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, anak. Rexino Forte! Mas paspas, banat sa upat!
Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Good pala tumitman siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pala tumitman siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Mas tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Basta na ay hilanat, Dapat matik. Ibay, Jessic. sa hilanat hunahunaon kun unsay luwas makapaayo. Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip. Dapat matik, Ibiogesic. Alagang Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.